what's up? So ngayon ay mamumukbang kami. One, two, three, go. Mukbang! So ayun, sige to. Kasi ka nag-order ani? Seafoods mukbang from Madam Dayan. Ano tayong ano? Walang kutsara. Look at this one! Wow! Kutsara, may kutsara. Kinamot mo lang sa Hindi ba? Wala tayong kutsara. Ganito gamiton. Ready to. So, bago kumain, magpe-pray muna kami. Magte-thank you kami kay Lord. In the Father, the Son, the Holy Spirit. It's already decided to share about your seed from Taiwan to Christ our Lord. Amen. Sumakot na lang kapoy tayo ba namin. Dami ka lang sauce, guys. Ng chili sauce. Bell's chili garlic sauce. Dami kayo, guys. White char. Sumakot na. Karam ba ko kaon? Eh, Enggak, Ma'am. Dugan, be. tanawa, guys. Crab. Wow! Alam kayo. Saan pa kabuli na? Dili mi kabalo mo abri og crab. Really, nigga? Ano mo? Dako kayo, oh. Dako kayo, pero sulod. Dawata, oh. Sumali. Ano man na? Ano dyan dyan? Eh, Diyan lang. guys, kuan siya. First time niya nakaog seafoods. Basta mami, okay. Abri yun, saan ito ka, oh? Hindi ko bang hanggang crab. Lay ganino. Wow! Wala mo, sana eh. Grabe ka lang. Sinip ka ko. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Ikaw na pala. Kailangan na gunting. Ako kayo. Tahu lagi kami ini. Tahu lagi pengenalan guys. Tapos sudah na. Sama. Ya, dah tu.
So guys, sumana jud kaon. And thank you sa food. Kisa gito? Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, lami kayo, lami kayo. So guys, order. Lami kayo. Ito ka Ma'am Dayan. Thank you guys sa food ninyo, ma'am. So guys, katawa siya guys. Ginagawa mo. Meanwhile. So guys, dito na lang po kami and see you on our next Mukbang! bye bye.